khado khamare menyani ya Mohamed Sissoko korambire programu nga hayno wakati sutanen ko tanga agar ni khada ngani QTV tenengen kotanga meren tumu kata meren nyero be mali balla soma elema haola ngegin tage khanenga or yarin zero nyangelinga sumbu solanjuru lawa fida yelisane jalango linyonganda solo bega ngakondu alla yenda nyanganda kirisa ko gafedi sare fede ibenda kengo gare duro alla de go barakade to nyanda ngara no ngani Assalamu alaikum mare musoninko ora soninkalle musukunyi tito ondi jamunga kamare mekiani Mohamed Sissoko nga sukunyi ni masire suto halle anya hamayenga amanya munguyenga hube gadanya oga hama ko oga sarahay nanti o watelle Nigeria Kenya ni oga hamayere bar alhamdulillah sireri kita inshallah odo kebe haga gire Nigeria moga da kungutu ona ko ya hay ku koyo hilli dangi alle oda honu ko ya hay o hanan dangi hillandin dangi inshallah o hay kata sikandi nyai kendi inshallah mare mo wasoni kalle musu kunyini bare oganani kunyinde ndengini oran time ngunu do sorobe nuga duro hoto make killega bakaya henga o kunyinde nga katti suifo ona ututi Sissoko fans club khaga no kusu o waha kunyini ti kato hondo hajamunga kubenuga diaspora do kubenuga ere bori duro hoto idi wahati ngutu idi na buren khabogandi make trip ke aga nyana maga bakaya henga inshallah o kunyinde nga kata o gida nyaare khorenga gata ono America ke begani fatuta sia drame duro hoto ado dema kileke ganyana aga gemme mahobe inshallah fantasia drame wan kunyino manguda mai mata sia drame o wa kunyini dan ko honun so wa hasu kunyini inshallah ti khato hondo khajamunga kende harisa onati Yunus Silla kebe hogani Yunus English School o wa kunyini siri duro goto hado dema hado hasa oga katu kileke bogani ya henga mahobe harisa ona kuinende kata kebe gani Isiaka Sissoko abatu sauda kama duro goto hado dema tina brenga hado dema ti nyamari nga hado dema ti duawnga oga teleke kille aga bakaya henga mahobe habat sauda Sissoko oma wan kunyini Isiaka oma munganga ndandi mbayasu adangol le munsu wa hakunyini khado durkhota be game soninkara o ya ngai khaga surunde mana jare killenga inshallah har sa wan kunyini andangol yalle munsu inshallah o mamgudo bakallu o wa hakunyini sitoni jamnga silla wa hasukunyini inshallah kende onati sebe hagani ajibani ko Sissoko kebe gani Star FM do Star TV kamanga durkhoto hadi kitelo ure ke gollega katunyana mobe o wa hanu warne inshallah kendi maremu oga hibe daban sa sawo bicha telo nati o kuinenga kata kebe gani Muhammadu Kaba kebe gani kashugam kama hadur hodo siri oga kinyi Nigeria nanti obicha gatelle akenyi medo contact ati Mohamed Sissoko nga kata Nigeria kangi mahanonga anga tokono kube ado muton kawanonga anga kebe nyana mpajunga ambichaga sagene rini gelle oga kinyi Nigeria mogarni udo ku hili ne wo mahasiri manai muton kibarenga ado kan kibarenga ado yankandi ado minindi ado birandi ado igandi aduro hoto siri owa kunyini kembro oga giliti Lagos oga daga ibadaha ayando direct kati menja kebe gani Banu Musilla wan kunyina ndandi mayasu o mamunga hay Banu Musilla hado yankandi kendago yankandi hotel harampane nyimai aduro hoto dan siri mano basu inshallah ti jahadi ngi khore kendi owa kunyini siri inshallah owa kunyiti tondi jamnga Banu Musilla hado basu ti jahenga watini onu warindenga kataye ado soniko so mamuguda menjanga kebe gani kuru konnate o wa kunyini ogana kuyinde ne kataye baron ko nga waran time ngudo nyimbe kalwi gonga kebe gani jiddu gerewu ado yakesetu ado fatu waha su kunyini hado bismillah faida ido igandia moy mega wuru igandunga kendi seresu gana hara wariana ti asiso
an fresh yade kwano golle ke halle oga fresh kwana ya watini oni nuari Mohamed oga drame ma bogen karanga gelle joperanga ma nyimeranga o wa ko nyiniti to onde jamunga inshallah sasa oga hibe dabar ni maremu ona dagati video be oga kebe ko ina haylenki onda sagerini kembere ona sara kata sonin konso inshallah kendo onda gati ibadata henga oga da kebe kita kendangi sasa ona dagati kebe ganya Lagos meno hondi inshallah odo omare mu business gumu ngada menyi odiga kacha aguda market odiga kacha kebe gani Sologun street ha kubenuga chubga gene yogon wano nga odiga kacha inshallah ona daga tikenga kembre onda sagerini ona sare odo silamile mun nasare inshallah on daga ti Lagos video nga on sagerini assalamu alaikum wa rahmatullahi ke wati o hay aguda market ay kebe agada nanti marché horebe ga aguda so ko on tenga no kube inshallah o hay kendingra right now oga hibe nyana o hay tele so ko no beno bitigin gima hayre iga golniere o hay tele do kunya inshallah o dinga kacha business ngima ha mo be inshallah kendi andanya mo be mare mo gada hi gabe mbogande khadangani Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wanke ntoni masre kamarai. Ngaba kade bebe inde benne kular de manyima. Ya mbaka no nyai ka gorta. Awa inshallah ke business o gara nyi gello onati gello kismanu. Na lawara o abani. Odo ne garu nyere o gara kunyai. Anda famu. Bo ku ganyunu keta African artisan. African article jamangabe kanyonga ere difference yo Nigeria galenga ere sometime honwa ere Ghana galenga ere yo okay ku hay kundu sasa kanyu kurumbo nyane kuyi ku hay Nigeria galunya ne kuyi yo gaken kotima nya nda famu kusu hay Nigeria galunya yo honwa li yo ku yo goni sal ni do ku kundu yo kuya gonu kanyu kurumbo ngey meñi watale ko bo China mendi warini yo kunya hay kuy yo ola gari China kalle ni me aritini yo hon wari kunni Africa broso nu kuyo gonu hayere yo gonu wagil do Ghana yo gonu Nigeria kanyo ni nyay yo ola kunya gaga yo ku hay honu wadi yoruban kanyo ni nyani honu ga wadi ga kunu ibomba gasino so kubeno way kamukedi kunni Asian kallu nyani kay watel America wagaga ne Nigeria mere yo sorongi nyana dependi hullundo tananu traditional nyani ho wanyani kallenga ange ngala hanyana mo gobe anna nya kundunga aganya ne himbi ampuno hartamui monati ko kempante ange ngala hanyana mo gobe Allah wanyana kundunga bo ku gaire e gagiri do sella nyena le ka Nigeria yere traditional gumu nyani ko bono Yoruba nunga ko bono Igbo nunga ko bono inde traditional changunga winyu sunu yo ina nyanga akan traditional en kallo nya yo gonu wa jongene kannenga yo gonu gawanya na sanga honga e wadro konda barni ka kunchun tayre ay ganya na higabe nya o na news ni galle nya bo African ati nya nasu sa business kero ganni ya different chinga benne ganni nga ku business nyonyi kanyu gabe kitana Nigeria mere gunendi sa kenta kitene hillingan ni siri angale ho dabar nyanga na target Allah wa dabar ni yo ga sasa manage nyani go o golle nyani oranta walla daga ranta maga ka sasa ma malingo ka ene hawo ku dalla dora wa manage ni Allah wanyi ga on kitanadi bo nan ko pontu garon kitadi bo hinga na lingo anna ho ga kai karai yo kenyani ka ado ganni ken Allah tume yo anga to kenni hiya yi karanko o kuni trano nya gal sakitande amalingo ka Kenya alle serenga na honne sudde nganda ngani annan kawa kama nuar ni asiri bigo sagari yon kinya utuna kinanga yo adi yon kinya utuna kinanga anta kawa ne kai annan kawa anta anna raga siri akitande malingo especially okuma ka gollube nu yare kasungolle warjaga golle nyani ngara agili Nigeria na raga ma Maiduguri ko Maiduguri na ujune do kamo 5 km na kameda la frempa singa daga ntendo linte arawanya nan to kitana imme arawanya naga serega be nyana yere ga problem nun nan kita kitela ko ten Allah ta su kono yo Allah ta su kono alhamdulillah anga himbe nu walla kille ndaro himbe nu ga nyana
khalla tangande nyano kamma yo special asu wato ku ya jamane be dire wakati su hindambe su wanyana aketa ko tawakkaltu nyane ado wakile bo wakati sonna kayfi nyanya nan nara di anna bogadi khallanta ko no sereda yo khamali ngo khoni bo kenju kamma hallendi ho wakitene lengi mekite kallo ko siri ngebe da han bayit ga munu kundu daru ngani himbe nyana kara o kadun ko ngato kara ko kawatu hallenki cancintai bo kitel logo ka harsa o walla nyaga na hira nyille misale di gagon kinye karan ko nga hallen man ya qurbandi ho so ho kenga na kinyan kitenga an kawanta an kana nduro ko to akandi ille maga gobe anna so siri bigo sar ganni ge lokule mena ko kanundi lekenta kontono nanti len kontoa especially ko upgrade bebe couleur de mbanyima soroni sino illi le atawono aga fo fara an kaga ne kara sigira ke kan kan cikiti yo annandro ko to ellen di kara galle ke o mati terra ke galla Allah tege nguto kara ke kara kaga mo ko sudi an kanan cikiti kenga kenya no nakatu kara dabar ni ono kanun dabari ona katu economy dabar kubenu ga kara itwa gunta sella don ke baren o kubenu ga sella nga ko kara do sella mo gontu ngay mo go be lenki igana nyi igatu ngana kitara kan kita har basai koto kota lawa har kamedda la sironin kapini economy nga nambugu lenki akoto ni maga yo sellake me sellake koto yo seresu ga kara golle ngamma an kaman nan duro koto an nan economy kala bara khalisi wonna no kubenu hayere on takta na batten ango kubenu ga walla ngana wonne be kita na ranga kauntundi angana wonne be kita na ranga kauntundi an kayndi ni Kenya di e goro jonkon nakitadi sukuru jonkon nakitadi anyi me kompo jonkon nakitadi ka soronga simana mo be man na gabe nya kitana gabe tekitani anga honne be kitana am frem palle anna sahundi yo hinga na linga nga kenga na gabo kita ke ho na Kenya no honni mangari kasigindi ka tekitane battedi maybe sorobe nuga kara yasi mana mo be kundum peti anga honne be kitana ro karanga na kata sahundi ni Allah wanyana ho ya no honni awa Gambia nga utu okaranko nga kularinko ngi kunyini yo nko kono nga no ngi kunyini manu wano ngi kunyini mpaba no wano ngi kunyini nga serenchu kunyini Gambia muma nandega ora ma sere kunda nga susu kunyini ma ho ga banjinu tagendi sere kunda nandega ora soma nandega ora base ma kulari ko ina garawoli demba kunda nga su kunyini numi yelenu nga susu kunyini asuni drogote londi sellando no honyani kitenka pam inka pame bo oga economy be mun na katu nyana ka economy kirante nyana karabane marante nyana terrambane terana ndi sigirani karanken ndi sigirani osuno connecti ona golli dome bo ora wade kana Kenya di yo inshallah on kal bay sinni Kenya o gani Gambia re menga gran nan golli ko to ko ta hari wan dalasi agaro nan kontinde am pasu jeronga yo ngeto wa ni Kenya ndo ni Umaru Drame ay mabaka jagali Madina khirwan France ono ko xanyu ngollu ay xanyu ke golle na ngaba galu xanyu ko gabe nya ga inta bana oga ke business be yere amaya on ndiko time sunya ni ndongo ko business ke wurno yo soro nyangili do America unia e garu ngu xanyu ndammu xobono yo xanyu tranu wayere o kuy monantele ke ngudu gunnen no gondi oga retini ogi khini o nu degne America o nu degne Asia amanya kona dongo maybe customer nyalli time zuga ko bene ko misale anga manga bitigi no wana customer nya wala garini so ko ke business ndake mo ko ke business ola diri am wan sur contact nyai Allah wa taawunu yere kundu e kona jongo like kanyusi ya na picho katay yo so once a while nyali yugunu ga gile America on wa gilo Asia inari galay kanyu benui on wa gilo Nairobi inari galay kanyu beni ni wutu yo so kanyu siyanu tan wado tele ko ngudu gunne nyadi ken gangana kuliti Allah way kun angana ko kini kata customer nu nyai yo so ona Kenya business yere no ko angana simme adamare membugan karali o munde nyai so adna nanti kenni duran karang nyai anta go serebe taunte ngakara anga bugu bana ko tikemba duran karang nyai so kota bega yere o ko business ke birenu o need customer nu nyai yo kadamare manga bugu ankara anga ro munde nyai amane wa fe amane o ko sangana ikara angana qiyo goy angana bugu ankara anga nandi jaga
ke nganna ke dabarin kara kun nan kawo kitana dia yo so kenya ni anga bugu bane ko kenni duran karange tanai so ken karange kuma ga tawu te ga kara inta kentu so kara bane lantai wenini angen kama be ga yere mi Allah wa ngana wonne kawme anna dege kara so kebe ga kara ani durgotel lo ni nanti kebe gara ke khalsi riti katinga kundu so anta do gara kita mo sudi iyo ara yere khalsi kite so a khotenyen burano do gunnu nyay pour na khalsi ke mikita so kenda mbange na khalsi kita anna dege kara so at the end of the day ange na mo khalsi ke nya mo na metane so ken ange mbega yere ko an discourage ni yo an discourage na so yugo nu khalla we khalsi ni me khini no ngani so inato ngo mebe abuchunwa ke rowa ke khalsi buchunwa andaro ke kama ngayre mo wara aga osul mo wa ke khalsi kita mo be so karango ku yugo nan ka ken famu no nanti anga bugu anga di anda khalsi mundia anga ninna yi ange mbega yere kun kuno ga kara tampe nan bo khaso ay mene yo kange nga yere anga khalsi kitana anga ma sere sobe kitam palle ibe ga sigidanga ambaka zero nyai totally anga sere gabe wala anna munanti na terrakiai khalsu ni maga so idaga kara har garanti menti maga kende ko ina di sere anti halle be ga sigi halle so anga wanya na both side kai so ange ngana kaume yere kebe ga kara ken kana raga nan tingongo ike ga fichon pa kai iyo so different tubile medina katunyana hangana nyana site bane ko tay angen na kape me yata awatele nongani so anta batte walla kenga angado angen bega yere kuno an discourage ne mbay sample bane ko nanangani anya ngebe ayere kuno ngeyi sere kunda yo maybe anga sere gabe wala sere kunda ngeyi ndi wa metu ngeyi no ngal almost 8 years nga sere kuno no ni osulu nongani ya ni yalla minga ta fashion shop ngunyi nongani so ni shopu nyai no ngani ngakal marma simi antinga terne mo yo kala ga kita da mere menga ibe ma ken nanya gera almost 8 years nya na banyul do sere kunana nda shopu nya winyi na ramunya gaga na ado tounu so my business was going fine so ngin kibarun dabarni so ngai gabe dabari no ngani kamana manni pasanga no ngani kumpanya nga nu ngambo gutang iyo ayangara kebe to kampalle Kenya mposu angari gebe nyeri so Kenya nge albasinga kibi kuberu ga nongani anga nanti golli suru nyai maga ina maga jo kensi meri ni diana dongo nge telle Europe ma alla ntelle dingre wai maga ti ange ngamarga Europe alla ntai anga ma bugo alla ntai anga lanta o mekini alla le gonu soronta onta bana yegonu warja na karai ane wara ni kara ni okita na nongani ya ana bugo anari yere ana struggle how many years nothing angana ille gadi anari normal position ke so kenda ko yanke mega kara ma ne gangolle ke anga golle ke be yes parce que angana ne gaitan anga buguta anga regret ni yo ton warjage na tanye angana bugu me ma anga jage ngana halle yes anna kitana no nye yo anke mega kara angana magati anga ke golle be parce que ane gonu wala chances nyai maga nongani hayne keke ngana timina ndagata yo kange ngana ki no 1 year 2 years annangi tempota annati nganna tu ni tokko nongani ya Mr. Sisoko ali agemoyi ali moda siri biram do gadan kita Nigeria no wondi ngeni Abubakar Jawara to to winteke Gambia karo Jawara nambugu kumbija alaji bunda karo Jawara ren ngani nge nga Nigeria ta gandi denki yo Nigeria alhamdulillah wa Allah tigana ko digampano ngada ko mogobe ona kanyungo leke anyi mega da kanyo ko war mogobe a difference mte yaga be yon so serem maniere force nga sereni to Mozambique ay ha business nun daga mo nunda wada mo nanti Nigeria ga yere saka ngatel lo honne Mozambique nonga bono yang kati Nigeria ere way kanyungo lekay so ona kunya utawate le gunnendi o war no gona baga sunu ben kito na roni jongi sakandere kontak ni ngo ben do hadlan kon naga
kana kali me telle ona kenya golle ngayre so business kina kamo ke wakati yo walla tigana parce que julagun ke ko an lo ta hana walla mbi ta hana nga an cina hano nga kanna ka business ke kamo beratna asigi honne yo ka toranta no gondi e alla de mané de kané da gilla bono wa ko konna no ngati Nigeria yere wakati shi kurumba nyamboka so kenya ndo ga mu ndo ga sabari o ga katta o nere business ke tamu ke tongo nam pasu gare ngan tatel le normalinga ka ke to wa mu wa sabari yo lenki xibaru ko wate le mo be kara ndiya gambanu be no ga no na to honnan kay be no ga no nga yo trende ke akotengen nge da trende nyopa 2013 ke no ngar nda afrika ñu ko hayda ngam pay guru ko ñati yo ngalla diga me be ko konno kata gambia ko ngam kapollo mo be no ga no ngado honnan kayu number 1 na métier ciera yo métier ngana nyam ma ngana har gambia no ko ke dan ho kitta anna duna hanna soronna ngat ni kenya kitta nga konno gambia ko nda igana yi métier ngi ma gado segra ko ngane ma dun tanga ko ngane ma awanya na sawe do hallan ko laway kitto lo no me kitten parce que lengi karaga mo ko be ngebe me diga munu aga nyingam pa trende njopa yo namba ko gambia len ka kote ngam parce que mbokke trende kedi angana bogo trende ndanga ma hokita awanya nanda anga ma jo hokita awanya nanda ni misienga parce que anga yogo no walla anga bogo anga sage karanda nyukunda hokita kare yo kudo be no gada jo pa trende ke no ndo bokke kunga kara kunda drogoton to so bogo mu kunda hosiro goni yo kangi be kitanga ko no karan konda ina tray ko be no ga gambia tarin no gondi ini kitte na golle lagi kittum pilli annam maga ta mun nangida ka nyadi banginu walla na ka nyadi banginu le ngana karga warga warnde galla ke ngana taw kemmanya kebe kaga gunne ke dan kem paga bogo anke ngana jira mo gontu anga yala anga higabetu ka karango ngibe kitanga ko no karango nda especially o maren chonu ko be no ga gambia taano indrogo to hoga ni lemine nyanga sero kunda ta ka anga bolongen tarendi anga meccem polla ke nyanga golle ra ke nyana raga kittum pilli trende lengi trende on ko tengen jati ginu nyangu li trende li lengi yo kenya ndo tampi li trende yo ngiya ibe ko na gambia ko chukuyin ado howo trinkana ke wakati was ko ina nganke nyimme ko nyini mamadou bomu ngana ngani ngako nyini ado sen sidi education hoga kaw ke no gonde wagadu sanu o was ko nyini hoga soni ngako nya wuri gini kam ni ke sire na lingin keda ado sire be ga dumunda lingin keda yo ngaran kana linginda yo kende nga gambia ko chukuyin nga gambia ro mun chukuyin ke wakati be oga di gambia asuni haklen tawundi yo asuni haklen tawundi tun kan ko kebe go kane e wati gano wan warni aga da gollu be no jopa gambia walla nyaga na alla gani nyama jamudo khairin kamma ko tambi bane woy Nigeria yere kingani ko passeport on kibaro yo yere am passeport ngana nyeme man nan daga wutu gambia lan ta kitayre o gana kata kita mancha kunda ngana kun ko tampi ni yogo no wuto kamai anangi na passeport on gine kay jamani ke no gondire ken cire ni siri parce que irgin nunga ngia girdo mo jambe ki ngari yere passeport ni men pare na banki muni kan konto passeport on kitay mi ngana passeport ke spaya mi ngana passeport kurumbalit anya sabu ya mi ngate le gambia ndaga njo ke nyima na ngile passeport on kita gambia na ngilerni o gana kita mancha kunda ngana kun ko tampi ni yogo no bogo kam matire ken na lingo da siri yo wakim mundu no mancha kunda kurumba ke magay ya wa ko ngini wa no warni siri fa ta assalamu alaykum warahmatullahi de to ni mamadou saone ngabaka gambia kulari dembanyu yere ona kanyu kasangol lenye halle ndio soro kasonga ni bakasin be nyu yusu ona kunya golle yere en business kina kamo ke sigre ke taw business ke aslonde nyen business ko slonde ya ka kendi mo kosu opportunity na soro nya ma ku be nga wayasi na daga america china yo bakasin ngutu di watel ku be nga yere ni utu kunya ma kaydi ne daga ni gaga ikunne kallum kita ku be nga ta ko ne daga ne kallum kita sasa business ken kenyi serenga ndam maka europe wi angaro business ke diere antam pina mo kosi ndigal lagarenga ke be na ko soni ngara suda sunduro ko to son ngenni kanangenya indale abada na rugelli manga ujunun kabi kamo kabi tanka be adu di basa to kabi asu soninge soninga kanne nyanyi ko ni west africa na sumara ngat na ko ni daga na drote nkai kitema onya ba yono kitenkini mei Gambia no so jamani ona kata golle Gambia ni mbosum kunyi ba kolisangano ni ngira kunyi baba le mesaone ni mbawa kunyi masere minda saone ni ngama nyugon kunyi ni jaymalo sao jaymalo toure
ke nga dangi nga bara ko tagen ku tenchu koyin o ngeto ni Samba Bandai na baka Demba Kunda Kasena o na li ere bo alla da sere nta ko ra nyaare yo sere ngille karaye angiri na likilli mura mari nan tilli ta ko a li halle alla da tawra ga nginda ngani yere bo nan ta ko yere bo sere nga hosul ngere ni war jaga murere walla gana anta kenya anyige lelo no su bo tusuru anyini no nyi bo waire oda tira inde ngame ganni jamane ke ali ngeni ko nyi kitene kha lenki aga mo be alhamdulillah haribo walla tigan bo kitel lo ko ha kite ke di ro yesu bo alla do ta wara wonya yere bo monani ono warja ko muru yere bo digame ngano be kamay kota be go kamaro ku watu o gama ko hallen tatun ha o wa kaccana haribi o da nga kaccana do me na halle ga to awulladi sere be gaire lenki aga mo be akamanga ado Allah na kento hakita aganani ngai yere kota be gan kam mangana hodinge karai sereda ngani karai mo akamannan kawa atunu nanti angara kamenya denge katia kameke ana simme angara kita mo be kota be gan kam mare kameke kita mo wana kento amma fam yo ka angana kame denge sereda ngana ganta kame ke kite mo gondo anda kawanai mo kenga hibere ga ko ga ere yo ko no more mu be no ga karai ona advising kinni akia o gida no gani ba ko no nyaga no re mu nyaga ni e ka gambia ina tirai haramare me anga no gosu an kite nga Allah wa muru na hokita makembe ananga gambia yi Allah wa tirani gambia yi ole munu benu ga gilli bolonga ke di garni sere kundai igarni hosulu ibi khande daga nga sere kunda maganya ke nanti telle taawuno ngade I khana nya hosulu igana hosulu igatu hakatu kudo awa khibaru kubenu watu nanti qasinga muru ga kitene mo makembe ba qasinga kitene mo khara kitene mo fa ok igana ken kite mo faamu igana tankere de la simuru tankere ke de la sinkite mo igara kentu kumana ke ngana anka me ke utu yera ngana de katia watu iganya na mo be angana tinaro kebedi watu iga golle kebe anga mundana dabari ni timo ngonga parce da hasin kite mo on nan ditampe nyana dai kaserenga da hasin muri mo on dangana hasi gore lakitende asangana tayya bo aha fotu e woyiti parce que anda kite mo watu bo alla ma sere intunyan awa duntengen nanti gana akina ngana kawa tirai ni anka agati allo kebe anna radi mankana tirai karsike anyimena ancembe mpakke golle ndabari golle kedi anaina karsike sefu karaye goyi angara angan kawa sere intugana kebe anyimera hoda bari kendi kuteke be gani anna kella annaro hotanadi gelina faka nyaga ni mahibe ni ankana ro kendi alo kendi ando kasigume keso haga na faka ngobo agara tan ni de mai kanya sigini de anga ka sigini de nga dingirano anda chembe ngolle ndabari anda kunda bari aka siki amma ka seretu ga kunga kebe angara chembe ngolle ndabari ken ka sanga na uta anga na akobo maro ngana wara ka kedi bo anka ga anda so anda maro kobo ma yo kaga nani ke ya gana ka security angen na ka sike na igata o aga girino ko baga be nyana no anay khanta kem modi Allah suturanya no suka matrende ke anga Gambia iba anga bo Gambia anga Nigeria ba anga Europe jamane sui anga America nu iba anga Japan anga no sui Allah demande nyano kamay Allah suturanya aro sarno ku duawo
o kara no anga nani no nga ku tay mo kay o le mo mbiro nga o do le mo na ko so ka o ha katike mu ke nga na ro kara yi ando mu ke gana ware me an jar no kuna mu ke hasan anna raga ke ida mu ke hasan gen kwa idan genga kenya haike ne do iterake alhamdulillah idan kum mo no lengi tampe wa tampe ndi gambia an kenda kengalla oro jamane toronta nunga jamane kedi rei ka tora ego wa ikunga mai amaki nyokuyi manda kenya sarno kugada mukunu laga andi ndara menati hatake wanire menyani ke nyadi anga ma se la manan katu mampa banan katu do mukeke sababu nyemme wo kentuni o kumanyo gato hakenti no kwa surondi bo idan kenturondi nde hay kenne kenya khair ndi len bo wana tira yonore munyangundi anani i khana kati duna hana gumbane ina kati soronna han a kun jaro na gana ka lemine ngama ay seren haramare meso anga makata nduna hana Allah nda serena han kangana nduna hana na kati soronna han bo dango kendi o maga sangati kubenu ga bako hali ibere gana sare allemme atira na de gambia an khorono ka soronna raga ngana de ngo karai atelle kara atelle tambia no okuga saro na ngoro na mbogu mogi kungitana okara khaw tambege be gara bari kenya haydoyi alhamdulillah kenya hay kenni lengi barake o da barake kita bo ogana ho ne sumuro gana kita ona ur adenge karai ona hokita non ona hosironi non alhamdulillah o ha halungo on kawoni atira ke ngoni de gambia ina daga khorono ina golli ina family ndu kabila nchutu o empa horani ke mpatu gunne mbayani ke mani ke ngorani ke ngidani ke ngama nyugonyani ke ina su bogumedi ay gara sarere o maayre nan khoro maayre inta kutunu de ina ngendi ma baneatu bo kem pakati montorongol le nyanyere ngigarin tay bo oni kengol montorongol le kay o ga montorongol le kay Mamadou Camara aro kismalima wara na honkoy nanda montoro kobo ido montoro nari oni rondi sagan ona igage kharsunu ngana kite no hali oni wetini dalanga ina daga waya sidi ina daga montoro kobo honkoy dina kem montoro ngolleri bon soronda ke stop bo ahalle gedo kubano girere kundaga sima kendaga kara ahalle ari daga ameriki bo bulenjura ken kara ga ameriki o gedo mambo namina to goyere bo oro kanyon golle kedi o na kanyon ko ba kendana daga ameriki na daga gaage ameriki bo ndagaage aga nare on ello ko be na kadi ona daga ibada no ko be ne négocier ona daga ibada nan daga xobe o gana xobe adina daga kadi bo ona o wakke modi bo ina 92 ori giriyere agari kendo ori giriyere nan daga Cotonou ora Cotonou ro jini golle kedi odo ke hametun garando ambe kamano ahaba negalle menyari kenga sincandu genyari ken odo kunyani me kammay o jini golle ke ora watinya ke jini golle di o wanonga wo ahalle ngerri girno nan cagerni négocier ni kundo Cotonou bo kembire li per ken taymu Mamadou Agnaka kan ke mayaki bon ngegari ler ni yere ni nyakel lit ni nyakel lit do o taawere bo kembale bagase nana bagase isuru no melenge nyan kama giri ka gortay o karay kibili sende saam bananya na may bo kemba bagase dando ken ka lero no medi akinga kinsansa aga kinsansa awa
ñanganari ni waya sere na bagage ngo ko daga Kinshasa bo aga nani nonga ani dintenga yo kebe bo na kharisi ditina ani kumandi na yo kumandi ma e haju na kede ke bo nadagi xobo ni pesi katay bo o wakendi bo alla nya ba sagare giriyede adaga Gambia taw Gambia sasa hata o ke Gambia mi aga gil ma ko ne be ga ma kano modi nana bo ari ndoke lomedi bo Kenya ay Kinshasa sasa bo toujours modi wa kharisi ditini na bagage ko woni xey katay bo serem pay de merde ne kemmo wari toujours haribi terebe anganani anga golle nga Gambia ana golle nga bolonga nyariba mana bidigi na ma basa nga tele kira na nga gagen ma anna sere kunda ya nga golle nga no nga anga hokitana bo terende ke jara binna do kitenya ana anga kitene Gambia ngari ba sinda ma jara na annan golle ke wara na lere ndaje dingra tanatu de ka ngayre ken yo serebe ga na sere ngara ga giri ira ngara hoara kama mangara urini nan tan kara golle ke wara na lere good idea itikem angara line ke be wari tusuru Gambia continue do ke line nan to hadi ampiru ku sege ne yo wa taxane go no karano lengi i business nunga iga hibe kitana tirana chuma nta kengitana tirende kene to gonya ka suiti kitana ide o gana bogu nan ta suana kitana kempeti yo gonu wa bakaterende kei ko tanu kitena iga kebe iga na imme antima ka serebe ga karaye anta kenchim mana boy anta tuwa akemma anga bogu baeta haga nyame anja ambo kitudi hiken takem modi ngega hibe konno serebe ga nanga angara gollen kita o karaye anna tirai no ngada golle ki anna togono nga maga sere hay nanta girdo halle hawama alla ga ngari jaga hohoy angana har nyo karno anga gollini matan nan taagode haru wa jaga gati ser sudan nanga jago charne angana taago hede angana giriyani anga murno anna kita sere su ga taago no karai anga gollini angar jago ko kempa anna ken kita nanta kallanga makita bo ngari ba sini Kenya serebe kilungari nambugu anga hisobe nga karai to ko kenna yo not like home kini alla ko do ko ni kara bori Gambia so na kite program sasa ke Gambia so ka humande nyane nga Gambia so ka humande on kunini na oduge lo president nga parce que a maranten no sui ha dimba no sui wa president kunini na lawara kata jarno nga bo nga sukunini ado o karai ndo sorobe no gani domeno bo chima halima bulli njura chima humba siyo sago bo serempo gabe nga sukunini kahini ngidanu ba wande hawa Kenya no kagu mengale ko habantani kagu men nga kunini ado sanya bande wano nga kunini Bakari Bande Mamadou Bande Bire Chamu wagi Sidibe bo nega wano nga nkone Geneva tarawale nyani ke nga kunini ado khabilan ku tenju nga sukunini Gambia ho gari Gambia reden wa Kenya assalamu alaikum assalamu alaikum ndoni Umar Jawne nga bakka baniko ala retawra Kenya Nigeria madalla nga giri Gambia siri almost like 6 months yo keta ogole rana irai keta yo ko ngara kanyu kubenu wari yo ko gandi nga kanyu ni bakka siri pa sasa ana kanyu nga bakka area be ga jange nyana tino Nigeria so kanyu so bondo ma sasa dal so kubenu go ma way manage ni kunye yo Kenya ne ko like ke kundu ke bakka mubi yo ke bane keni waynya ya to ke bakati ibonu mbangenye yo ke bane na ageti nye yo waynya ni gidenya ni ga kutunanya wayna yo ke gani te ga ngun khotti kullenye
yo ka ni timmanye ina ga ngun kotte nya daga kotte heti yo kukuni kanyo kasunyi iga wonu jaka sini ni nya necklacinga yo kani ado ke ka ke gili Kenya yi ambanya ni ina ga ngun ambanya ka original ke heti ya ka gili Kenya yi yo kukani brosu nu nyai yo ku gili Yemeni yamane brosu kasunya ni bagas kasunya ni so kusune bagas kasunya yi yo o onta bagas kurum monga gana kuga ko China bagasinu o ona bagas kasunya gaga yo Kenya ni ta o sasa kanyun to maka sasa ganni ngai hakkanya nya kanyunga bitike so hakkanya ni sasa kanyunga pakka karabe anta gajange nya non hollande tilletino ken jamne anke bakka kan de bekane ya ge bakka bani ko ke koro ya anda sino man banya ke business no yere Nigeria nasino sikianya yere after naga Kenya Nairobi ya yo nasino karagenya non kai yo kita advice bege ma kata on kai nga because on kanu on kai so ange nga bogu kubeno ga career and understand so mi kanga na bogu na kata tun ka kubeno ga bogu live kon ni dangani yo ko tere gunne ga ma easy yo warja ganya ni yo gore bakana ana hokita na ille karamo gore bakanta hokita so ngalla ibe kono se so anga to anga golli sobe nga karangandu na hana ngala on soro na hana ayam pasu tere gunne ke o sada mare menga jare won war jare na Gambia yi won war jare na outside ni so alla garangar jare nya no kusumana ndaga daya yo kani diga ngalla kono yo anga no kusana tirai anga Gambia ba anga outside ni so tere gunne ke ko raibe kono ama easy special African tere ndama easy so angana Africa business mana business alante kasungole dabar yo business ngani di mananku yini non tangana ba mananku yen tamma yo ganni nga soronyi bakanga na bugo soronga de mane wam pousser ne sasa kuntadi so me demande kun nyagonu kiyen daga sasa ogu simmay no wonni yo kani ngalla kono so anda sima khatteranu be no gatterana sasa hado be no kara wani de mana kamo na bankan sini yo Kenya ni drogoto kiani ngani nanya bane kanga ni ngane bane yo keda kara hosu dambe da bane yo ganni kursu nganu nyanyi med haro ganti maka mokosu nganni kuna meda ngani yo ngandi ngane meda ngani rawa higa be da barni yo so kiani ngala yo kono anna ko Gambia keta na so kunyini na jopo president na wara Gambia su wode ben khirsu ngawi su kunyini sarano ngano kunyini yo gidondo kokonu ge gidanya garu keta wi su kunyini yo keta baniko swani baniko tagal dem wi su kunyini kiani assalamu alaykum ngene khawsu drame ay bamadi remenga ninga haja pharmacie u khalle ala khawsu le nyaare le meng nanjiri khindi ala nanjiri lagine vraiment liyere ni khalsi mu ni ndaga ni nega magaro daga gunnendi sere ni debrouiller bada vraiment no magemu quoi ori lego sere kadi oro karangana mere quoi wa ngara ko ni mo gombe so kala ke yara courage ngatiri ni taro sakwe vraiment risque ngolle ngani anda hamu so anga balla maga duaundo demander inshallah o best in try quoi because wala fi du demana quoi nan du demana maro mun demana islamu demana tasro no man nan dur khoto quoi so kana wa maro mu yaga duau nga aro so kaleme ngano ko su asuna courage ngutu anna ndaga ne city anna to duna khibare ngani quoi be sunu responsable ngi ngani quoi rasul kada kol mo gombe sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati so asuni responsable ngi ngani quoi asuni so anna kana si anna responsable a rum faga quoi so antasro no man na sigi na golle nganya kadi quoi kendi harisa o da yogonu wari o di tirendi ko iga gollenga anda fam yogonu yaguti gollenga anke soundinga hustle nyani anke nyime you feel like you should say something kellinginda anga ma yaguta gollenga because faye heti yeah mani handan sago ni mangati yes angollendi and you're proud of what you are doing mandan sago ni anga siginanti yes amparente nyani pour andan digamu in an international TV mandan sago ndi umbe gari sakondi ma diga muti diga melingo ya quoi ndiga moi pour l'encourager la jeunesse so ni kaya mbane ngano kusu islam ngano kusu ndiga ma so encourager ndangani quoi so asuna bute utana decision utu quoi
ke go TV benu mike ma ku me fa kebe kun ke suni na so sarango la onde ma na zenes ndema puke ga me siro no mo gombe so ama yanti diga me lingwe kwa so kara ke nke ga imme gari yere mari to karangolya me ada mare me na nyimu ngai kwa so anna destiny nga kama ko alla gara kiti TV no mo gombe ngana de no kunu ngai step par step alla gara ndema mo gombe kwa sino kara ke golle face rega utina ngandu proud ni tai me wa ngara ko mo gombe am pasu fayenga anda hamu angana ona stare lenyu ko anta haona yagu tangol lenga because duna khibare ngani ko anga lenki tanta ta ayana mo gombe gumbane so kenga ni tam proud to tengi gol lenga nga nyakali ni tai ado nga islamu yaga na duwa nga kondo islamu remme su dangani ko arno su kanna ko we ngara ko mo gombe ama easy ko ama easy man na nya yigo ngai anda hamu ko so kenga fini asano kara driver hada mani tampie kita killeke janna honne kuno da tampie ke do riske be ga killeke tampie ke we ngara ko na mo gombe anta dangini kunu wala ku salam tula tampie nga golle kere sere ga funu nga killendi tiketi gaga nu nga killendi suru nga sere kurumba nu da mensu wali police nu nga killendi anda hamu golle ka risking ga ben ni kwa asonja nyime sonja be garia ag asetro me ayana kamo man nan gollia anda hamu anga ma golli adiga men gabe anga ma golla nga ya gandi ni kwa so arno kisiken ngai amma bankai anya bankai ma so you need to fight kota su combat ngani duna ro kibare ni kenga kwa we gara kon mo gombe la vie est un combat so we are ready to fight every day so na do de man islam de man so ni ka on de ma kwa because so ni ka on jiri to hora ko ngai o kuma du tuti o ma du haso golle akwa esa nda hamu golle nga gari nan tan na ho kitanya tammo anyan kam alhamdulillah so o grisun ton courage kenga en passant sere ya gon sere hay so golle ken pasu ken nga me khikute ke ba a oran ma Allah gana sere be de because golle be gani machine golle para mara me la kala di anytime accident gabe so anyana ma Allah ba na fo tanga na ro duwa no islam sara do sara no islam sunun duwa eska nda hamu sino ama easy nana ko do ko kunyi ni like who do you want to give shout out to? So nga islam su kunyi ni nyima ding haba kunyi ni ngalla ya gani darni ku window sahandi ado islam su nga su kunyi ni Allah na yampa islam su ha ma umeno khirsunga hati harna hinni khirsunga umeno khirsungi ure so arni dalandi ure arna yampo kismanu maga ado khirsu beno garo de mana islam agun de ma na soninka on de man kenyi meka annan nawar harna de ma kwa harno dan ku window sahandi so ya mo sire harna nyango dangani la gar mo sire harna nyango dangani vraiment question lingi dangani ngasara ko la rasu ko nyini my name is Michael Akintola Agbileye. I am from Ekiti, but I came to this Aguda in 1972, November 1972. In 1977, that I drew in first act 77. My workshop is at number 6 Brand Close that time. So when these Gambia people, it was during that time, all of them came to Lagos. You understand me? Now they have their shops at I don't know, Gusaya. They have some of their shops everywhere. You understand me? So I'm so friendly with everybody. I mingle with them. You understand me? Even when they are eating, so I have interest in speaking their language. You understand me? So even up to now, talking to you, when we are together, we are in the middle. It's hardly you find me, they don't know that I'm not a Gambian man. You understand me? I develop my interest to have the, to know the language. You understand me? My name is Mickey Aguila. You not know that I know me before. You understand me? So I'm happy to know you. So. Can you say some of Gambian language? Let's hear you speak it. Anyakamo, Kotorasunta, Golden Nakamo, Antoho, Antelemina. I think it's part of his. Adagan company, Sahantadi, Kurandaga. I think I've tried. Akenya ni kenga maremu oda kia kita khadangani lenki kurambire program bana ni kia ni kebegar ni khadangani QTV ado Q Radio na katwa online anti oda program tana kita kebegar ni khadangani Q Radio 103.3 sibiti wuro sugani miding wahatinga kebegani Gambia wahatinga program ke to nyani lenki kie Kenya ni onnan kayun khabe nuga boyiga sugunu lenki kotanga oge music nu promote nu oda kem program kita Q Radio 103.3 sibiti sugani
awuro nga kebe gani midi inshallah program ke ndo serebe gani no nga Kenya ni DJ K-Boy o wakuni ni inshallah kebe inshallah program ke ria puruna o soni kam music kubenu ga Gambia selanga honnan kayu lenki music no ku ga bakama hube yo siruku oni promote oni sanke na isoruna kati tunu siri inshallah ke golle suna do artist no kwai oge khibarun de ni kane mo hobe ken hal sa onati Sissoko fans club oran time nguno hay o waka kunyi ne inshallah o kuyne kata isiaka Sissoko abat sauda kamanga odan kunyandan dimbanga hajibani ko o mamunga nga o wan kunyi ni tanto na jamunga ti Star FM do Star TV to nga waka kunyi ni hal sa o kuyne kata kebe haga ni Yunus Sila Yunus English School haga duro kota gado demado gidanya hare kebe gani Fatu Tasia Drame o waka kunyi ni harisa maremu kana mamu nanti Sony Icon Award awarni katakai oma kotan sugandi hinani baragana sugandi tang kana walla kana haile ganya nyana mo be inshallah Sony Icon Award ke gilike Sissoko production hay inshallah ga kata Sony kalle musi Sony ko be angara nanti waduro hotono wa Sony ka onde kane wa company nguni wa golla kun kinni soronga katu time kitado chance kitana golli wa awadu mutu oga kinni ko ngado kubinu ga duro kotono e gola dam promote na ro kubinu ga sonin kalle honnan kayun support no wahati su adu korintondo khibaru dagana ken inshallah ona to nanti an kuswar ne katta ha inshallah ken har samare mo oda sukunyi ti tonde jamnga sere sugani trinkan na ngado hainda nanga o wan kunyi ni o mamgudo sere si o sikida hada ngani yere mako yere watini kasuda ngani kana mahamu nanti korambirem program nyani QTV ado Q radio kamare mekiani Mohamed Sissoko ngasar ne hayre mako yere inshallah